What's up guys, kembali lagi bersama saya di Gilang Gadang. Dan kali ini kita bakal ada 4 petir Mekah. Langsung saja. Oke guys, dan saya akan menyanyikan Adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oke, guys, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dah.